Kuya, pangalan? Tayo ayaw po ka na ulit. Ayaw ni Kuya ng prizes eh. Sige. Guys, itong next game natin, we have Batang Twister. Okay? May papasabi lang ako sa inyo. 2 words ito, 2 salita. RR, sigaw yun ng malakas. For example, bola. Bola. Yun, ito na yung first word natin. Sigaw mo, bandila. Bandila. Yes! Bandila. 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 Yung mananalo dito is 2 prizes. Yung matatalo, may consolation prize naman. Okay. At yung second word, wagayway. 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 Pagsasamahin mo, RR, bandilang iwi na wagayway. Bandilang iwi na wagayway. Wow, magaling si RR. Ikaw, Kuya. Bandilang iwi na wagayway. Okay. Bandilang iwinawagayway. Bandilang iwinawagayway. Bandilang iginagawayway. Mali. Hindi. Okay lang. Guys, tungkol tayo sa pagkain. RR, anong paborito mong pagkain? Sisig. Sisig. Adobo. 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 Adobo din. Gaya-gaya ka lang eh. Hindi. Anong adobo sa'yo? Manok. Ikaw. Manok. Ikaw. Burger. Burger. Lechon. Lechon, ay. Sige guys, sige nyo malakas. Siopaw. Siomay. Suman. Pagsasamahan nyo, mauna ka Kuya. Siopaw, siomay, suman. Siopaw, siomay, suman. Suman. Mali ang suman. Kuya, kuha ka na ng isang baso doon na prizes, okay? Ate, siopaw, siomay, suman. Siopaw. Ano pa? Siopaw. Siopaw, siomay, suman. Siopaw, siomay, suman. Yeah, siopaw, siomay, suman. Siopaw, siomay, Sorry. Ate, bigyan mo na ng prize si ate. Last one. Siopaw, siomay, suman. Siopaw. Okay. Siopaw, siomay, suman. Siopaw, siomay, suman. Medyo mabagal. RR, siopaw, siomay, suman. Ano? Siopaw! Siopaw. Suman. Hindi, bigyan natin ng prize si RR. O, kayong nagdag na. Kayong dalawa yung maglalaban. Yan. O, ito. Magaling itong ano si ano eh. O, harap kayong dalawa. Mata sa mata. Siopaw, siomay, suman. Siopaw, siomay, suman. Okay. Siomay, siopaw, suman. Siopaw. Siopaw, siomay, suman. Yun, siopaw, siomay, suman. Siopaw, suman. Sige, yung katulad ng ginawa ng bata kanina, ay yung gagawin nyo, ganito lang. Sisigaw nyo naman yung pangalan nyo ng malakas. Alright, so ready? 1, 2, 3,